Lijep pozdrav, dragi moji, i dobro mi došli. Danas primamo jedan kolač koji je jako fin sa koricama od oraha, kokosa, kremom od čokolade, putera i žumanaca, veoma fin i bez imalo brašna. Iskreno se nadam da će vam se svidjeti. Ovdje imam 4 komada velikih bjelanaca, 130 g šećera, 120 g sjeckanih oraha i malo praška za pecivo. Bjelanca mutite, dodajte im pomalo šećer dok ne dobijete čvrst šaum. Unutra ćemo dodati orahe, možete dodati mljevene ili sitno sjeckane i jednu malu kašičicu praška za pecivo. Ovo fino izmiješajte, stavite u tepsiju prečnika 34 puta 23 cm ili neku sličnih dimenzija. Samo dno malo obložite papirom za pečenje. Koricu ćemo peći na 180 stepeni između 13 i 15 minuta. Na isti način ispecite još jednu koricu sa orasima. Za treću koricu sve su isti sastojci, razlika je samo u kokosu. Znači umjesto oraha dodajete kokos, ista količina je šećera 130 g, kokosa je 120 g, malo praška za pecivo. Opet rasporedite i nju isto pecite kao što ste pekli prethodne 2 kore. Korice odvojite od tepsije dok su tople, malo se zalijepe za ivice, ali lako se odvajaju. Ostavite ih da se potpuno ohlade. Za kremu nam trebaju sva žumanca, znači njih 12 komada. Dajte im 150 g šećera i mutite na pari. Sad, ako koristite klasični šporet, smanjite temperaturu na jako nisku i tako umutite svo vrijeme. Ako radite na ovoj indukcionoj ringli, morate stalno da palite i gasite. Uglavnom nekih 7 do 8 minuta kuhajte žumanca dok se ne napušu i ne posvijetli. Znači jako je bitno da temperatura nije previsoka da se žumanca ne bi ispekla. Žumanca skinite na istu šerpicu, stavite 200 g isjeckane čokolade i tu ćemo ostaviti ovako na sobnoj temperaturi, nećemo pokrivati, neka se to sve fino hladi. Žumanca samo povremeno promiješajte i čokoladu isto dok se ne otopi. Pored stavite 250 g putera, neka sve bude na jednakoj temperaturi. Kad je postiglo sobnu temperaturu, puter malo izmutite sa mikserom i dodajte mu kremu od žumanaca. Kremu dodajte u 2 navrata i samo povremeno sastružite ostatke sa zdjelice da se sve lijepo sjedini. Vi možete kremu da napravite prvu, pošto treba malo više vremena da se ona hladi. U tom slučaju, prije nego što krenete, bjelanca kad budete razdvajali, stavljajte po 4 komada u 3 zdjelice, tako da možete odmah da skuhate kremu od žumanaca. Dodajte i otopljenu čokoladu. Vidite, smjesa je sad rijetka. Ide u frižider na sat vremena da se stisne. Nakon sat vremena ponovo je umutite. Kremu ćete vi dobiti gušću nego što je moja sad, jer sam ja svoju držala u frižideru samo pola sata. Kolač možete da slažete u kalupu sa odvojivim ivicama ako imate, ako nemate, poslužit će i tepsijica u kojoj ste pekli korice. Najlakše je da je obložite vrećicom. Ja koristim ove vrećice od 20 litara, odrežem dno i po dužini presječem samo na jednom mjestu na kojem je god vama lakše. Dobijete veliku površinu najlona koji je jako praktičan kad pravite kolače. Dosta prijanja uz tepsijicu. Lako je raditi s njim i bilo koji kolač u bilo čemu da ga slažete, moći ćete da izvadite bez ikakvih problema, taman da ga slažete u šerpi. Izvadite 2 kašike kreme i ostavite na sobnoj temperaturi, tu ćemo na kraju koristiti za ukrašavanje. Korice se prilikom pečenja malo skupe, tako da će biti malo manje nego što vam je tepsijica. Samo stavite unutra
znači cijelu jednu koricu sa papirom, napravite ovdje jednu pregradicu od aluminijumske folije. Stavite tek toliko da imate jedan zidić koji će zaustaviti fil i koji će vam biti kao završetak kalupa. Izvadite koricu, prevrnite je na opačke i skinite papir. Tako će vam ovaj lijepi dio na kraju doći odozgo. Lagano se odvaja papir, preko premažite polovicu fila. Nakon toga ćemo staviti koricu od kokosa. Kad i to poravnate, odozgo ide korica od oraha. Kolač stavite u frižider da odstoji najmanje 4 sata, a najbolje je da bude preko noći u frižideru. Ja sam žurila sa snimanjem ovog kolača, imala sam i neke druge obaveze, tako da sam ga držala u frižideru samo 2,5 sata, pa se nije stisnuo baš do kraja, tako da bi vam preporučila. Znači najbolje ako ga napravite navečer da bude preko noći u frižideru i sutradan samo završite sa dekoracijom. Ovu fino zamotajte znači u najlon i ostavite u frižider. One 2 kašike kreme koju smo prethodno odvojili držat ćemo na sobnoj temperaturi tako da poslije bude što lakše da se razmaže. Kolač izvadite znači kad se ohladio iz tepsice i sad ga možete prevrnuti na neku drugu tacnu. Ja stavim ovako tacnu preko, ispod stavim ruku i preokrenem. Kolač je čvrst, ne brinite, neće mu se ništa desiti. Skinite foliju i premažite ga sa onim ostatkom kreme. Što se tiče daljnje dekoracije, možete ostaviti ovako kolač i možda bi to bila i najbolja ideja, ali ga možete premazati i sa čokoladnom glazurom. Ako budete koristili čokoladnu glazuru, evo ovdje ja vam pokazujem, ja sam koristila po prvi put na ovakvim kolačima čokoladu otopljenu sa uljem i pokajala sam se jer je ta glazura previše čvrsta za ovu vrstu kolača. Ako koristite čokoladnu glazuru, otopite je sa malo vrhnja za kuhanje. Kolač režite sa zagrijanim nožem, znači ide u vrelu vodu nož, posušite ga pa izrežite kolač. Dekoraciju naravno dalje završite kako je vama drago. Ja sam koristila šlag kremu od vanilije i ove nastavke za ukrašavanje. Ovo u vrećici je pralina pasta koju sam ja spremala, pravim još jedan kolač i to mi je krema za drugi kolač, ali sam iskoristila ovdje za dekoraciju. Vi možete umjesto toga naravno da koristite čokoladu. Ovo vam je samo kao eto jedna mala idejica. Dragi moji, to je to za danas. Ja se iskreno nadam da vam se ovaj kolač svidio. Ako jeste, podijelite ga sa svojim prijateljima. Hvala vam puno na lajkovima, na komentarima, na dijeljenjima. Svaki vid vaše podrške meni puno znači. Do sljedećeg kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani. Puno pozdrava i poljubaca od vaše Arijeve kuhinje.